interruption guys. 70 feet long ang kuan poste. Kay naigo may rotunda among linya gud. Handak gud power interruption karon sa adlawng Sabado. Here we go. Here we go guys. Here we go. Okay, preparing para sa our service interruption kay Rotunda ang linya. Here we go guys. Wala pa kita may kahuman. Pero trabaho kami gyapon guys. Kamulo pa gyapon. Tensioning. Tapos na gahig structure guys. 69 C7 C8 ang ubos. Ito mga kabaro guys na aning Gaisano at Bangyad. Sakto green trabaho guys. Shout out mga amigos. Padala wis kulang na tagay nabang wa.